Alors, je نتعداو توا باش نحكيو على حاجة très très importante aussi باش نحكيو على les opportunités يزينا من المشاكل باش نحكيو شوية des défis باش نحكيو على les opportunités des femmes entrepreneurs dans les régions. Et باش نحكيو على البانيل هذايا باش تعاوني bien sûr la modératrice نتاع البانيل. Donc je vais commencer par accueillir madame Emna. Juste 2 secondes. Alors, madame Emna, votre nom de famille? Jemeli. Marhaba bik madame. Marhaba bik madame Emna Jemeli. Donc vous êtes la cofondatrice d'iCube, c'est ça? Qui est un incubateur. C'est un incubateur inclusif dédié à l'entrepreneuriat féminin. Très bien, super. Donc on va accueillir ensemble vos invités? Oui. Nabdeo. Alors, je vais commencer peut-être par Emel Safar. Marhaba, madame Emel Safar. Marhaba bik. Marhaba, tfadal. Prenez place. Ensuite, donc Delel Krishen, madame Delel Krishen. Marhaba, madame Delel, tfadal. Si Omar Triki. Marhaba, si Omar. Marhaba bik. واو معك انت باش نوليو إل معكش ال احنا حبينا un élément féminin un élément masculin باش كيف ما هما dans les entreprises يقولوا انا دخلنا امراه معنا احنا زاده super très bien d'accord مرحبا et madame Haïfa Ben Abdallah madame Haïfa Ben Abdallah qui était là à l'instant d'accord نستنيوها شويه Oui, Kentouni Haïfa. Madame Haïfa? Oui. Harb Talina, Madame Haïfa. Taoudji, exactement. Donc, t'as bien, Inch'Allah, Madame Haïfa qui t'a Talina. Alors. Oui. Donc, tu as son numéro? Oui. Qui n'abdeu choix, il y a une petite présentation qui a été arrêtée comme public. N'abdeu bik, Madame, tfadal. أنا Emel Safar, professeure à l'IHEC, je suis consultante et coach en entrepreneuriat. أنا Delel Krishen, je suis la directrice exécutive de iCube. Côté formation, je suis ingénieure diplômée de Washington University des États-Unis. Ena Emna Jameli, donc je suis docteur en entrepreneuriat. J'ai fait mes études aussi à Montpellier. Et donc, je suis cofondatrice d'Incube. J'étais business coach depuis quelques années. Et puis, depuis quelques temps, j'ai décidé de créer cet incubateur. Ana Omar Triki, je suis directeur de programme au sein de la Fondation Tunisie pour le développement. Je marque à 2 minutes. Moi, je marque à 2 minutes. Fondation, le temps que Haïfa arrive. Donc, la Fondation est l'œuvre pour le développement économique et social de la Tunisie. On a un projet معروف اسمه Elif, qui est un projet qui vise à construire des techno-hubs d'entrepreneuriat, de formation, de dissémination de la culture. Et voilà, ça tombe bien, Haïfa est là. Donc je te cède le micro. Bonjour, Haïfa Ben Abdallah. Je suis consultante. Pas toujours en retard, سمعتكم toujours en retard. أما بكري سمعت قالوا لي 11h45 هذاك علاش مشيت نركز شوي. Je suis dans l'entrepreneuriat, surtout des micro-entrepreneurs. Je gère un cabinet personnel et aussi je gère une fondation qui s'occupe du développement, de l'accompagnement et de l'appui des micro-entrepreneurs. Madame, merci. صفقوا عليا حتى كان Ok, donc merci à tous d'être venus nous écouter aujourd'hui. Donc la thématique de l'entrepreneuriat aujourd'hui au féminin est une thématique très à la mode, d'actualité. Et j'espère que vraiment ça sera quelque chose qui va pouvoir, et que ça ne sera pas qu'une mode, et qu'on pourra avoir, donc on pourra supporter la femme pendant d'autres années encore. Donc je vais commencer d'abord par quelques chiffres qui sont relativement alarmants.
pour un petit peu mettre le cadre. Et ensuite, je donnerai la parole à chacun de vous pour présenter un peu certains aspects. On s'est intéressé un peu aux chiffres qui sont les chiffres des startups. Ce sont des chiffres qui sont parus dans le rapport de Smart Capital en 2021 et qui ont démontré que 70% des startups aujourd'hui sont dans le Grand Tunis. Donc ça veut dire que déjà, en dehors du Grand Tunis, on va parler un petit peu du type d'entrepreneuriat qu'il y a dans les régions. Et 95% des startups sont dans le littoral. Donc déjà, on a dressé une bonne partie du tableau. Deuxième chiffre important, c'est que 2,3% des femmes des startups sont fondées exclusivement par des femmes et plus de 30% sont cofondées par des femmes. Ça fait pas beaucoup quand même. 0,4 millions de dinars sont levés par des entreprises gérées par des femmes, sur un total de 44 millions de dinars, donc 2 millions de dinars. Autre chiffre important, 18% des entreprises cofondées par des femmes, 18% des femmes ont entre 0 et 5% de part dans l'entreprise, entre 0 et 5%. Donc 18%, ça fait quand même presque un cinquième des startups et des entreprises. Donc juste une petite anecdote, et on en discutait avant de rentrer. Nous avons rencontré une fois, un jeune homme est venu me dire, voilà, je voudrais bien me faire accompagner par votre structure. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une cofondatrice, monsieur? Au début, il m'a dit non. Ensuite, il m'a dit, ah oui, 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 on en a une. D'ailleurs, Khdine a une cofondatrice, il y a beaucoup de programmes qui sont dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Donc voilà, juste je pense que là on a bien dressé le tableau, absolument. Et je vais donc demander à Emel Safar de nous parler un petit peu des défis de l'entrepreneuriat féminin, ayant quand même une expertise de presque 30 ans sur le terrain, et pour la plupart d'ailleurs des personnes présentes aujourd'hui, je pense que vous allez nous parler du cœur, de choses vécues aussi. Oui, alors merci Emna, merci Ried de nous offrir cet espace pour parler, qui m'a content, d'une problématique très importante, surtout de parler par la suite d'opportunités et de dire que Dima tableau ما chaque حل. لكن نحب نقول حاجه قبل ما نبدا بشنو ما لي ديفيكولتي ولي ديفي حاب نقول اللي او فيت كي نقول ديفي وديفيكولتي بور لونتربرونيا راهم انديبوندون راجل ولا امراه راهو حتى الرجال يعانيوا راهو كي يبداو كونت يفول سو لانسي كان فما رجال هنا في ساله انتربرونور صعيبه العمليه وكيف كيف زاد نبدا امراه وين في العاصمه ولا حتى في سيليكون فالي وراني جو في افوار دي ديفيكولتي دونك لي ديفيكولتي راهم باش يكونوا موجودين اما علاش احنا عندنا البلاتو هذايا على خاطر وقت اللي نبدا مراه ونبدا دون لي ريجيون لي ديفيكولتي هذوما باش يكونوا بلو برونونسي باش يكونوا اصعب ودونك شنو معناتها ريليفي لي ديفي هذايا هذوما باش يطلب اكثر كومبيتونس باش يطلب اكثر بيرسيفيرانس باش يطلب اكثر ستريس اكثر قلق اكثر نسي بكيه شويه ما نعرفش انا سي مون كا يطلب ساعات اكثر دموع اكسيتيرا الوغ جوستومون شنو هما لي ديفيكولتي كان نبدا من بروميير ديفيكولتي احنا نقولوا لي ديفيكولتي سوسيو كولتوريل احنا نقولوا كولتوريل نزيد نلفق لهم السوسيال علاش نلفق لهم السوسيال على خاطر احنا نعرفوا في الثقافه نتاعنا الطفله وناخذ ليكزامبل في الريجيون امها تبدا تزهزلها ملي مازالت صغيرونه دونك ديجا دخل لها في راسها ما بديتها بالزهي ساعات بعد سيس فما راجل فما صغار فما العائله فما المسؤوليه دونك هيك الكادراج هذاك اللي تتحط فيه المراه بصفه عامه دو فاسون انكور بلو برونونسي وقت اللي تكون في الريجيون يخلف حاجات شنو هما الحاجات كيما مثلا بيسكو هي لا بريوريتي نتاعها العائله اكسيتيرا هي بيدها راهي باش تعمل اوتو سونسور لنفسها هي بيدها ترى الديستيناسيون نتاعها والهدف نتاعها
بأنها تكون أم مثالية وزوجة مثالية. وحتى كي تخدم هنا بتيتر نعرفوا زاد فما لي ستيريوتيب، حتى كي تخدم ماذا بينا تخدم في خدمة متماشية مع المرأة. اون بون بارتي دي فام أنا توا نقري في الجامعة وصح عليك عندكم صلاعات. علاش؟ على خاطر كي تبدا مرأة وتبدا عندك صلاعات وتبدا دونك انت tu es plus disponible. وبيان سور هذا راهو مش كان في المرأة، حتى زاد خوها كيرا اللي هي بريديستيني لهذيا هو en tant qu'entrepreneur ينجم il arrive à mieux مش معناتها قلت ما عندوش difficulté، اما il arrivera à mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. هي elle va avoir des difficultés. هي باش تبدا تشهق ما تلحق وتجري من بلاصه لبلاصه، ولكن زاد دو لوتر كوتي نرجع لك ستيريوتيب هذاك نتاع الام المثاليه والزوجه المثاليه وهي يلزمها تقوم بكل شيء. دونك سا لو بوز ان بروبليم. دونك هنا ايش عندنا les problèmes socio-culturels, عندنا l'autocensure هي بيدها elle va s'auto-censurer. Le problème équilibre ما بين كيفاش نلقى l'équilibre ما بين العائله donc les engagements professionnels نتاعي و les engagements personnels كيف وقت اللي نقول زاد les problèmes financiers مش معناتها راهو كي يبدا راجل اوتوروت محلوله قدامه للفلوس ولا مراه في العاصمه عندها اوتوروت بس اما هي ça va être beaucoup plus difficile. D'ailleurs les amis هنا ils vont aller un peu plus dans les détails في هذا. احنا نعرفوا نساء يملكوا اقل وفما والدين ما يورثوش بناتهم خاطر يحبوا الطفله بلوتو الورث يقعد باسم العائله، الطفله تهز اسم راجلها دونك ما عندها موان داكسي للفينانسمون. Je vais peut-être terminer sur deux petits points pour donner la parole à mes amis et collègues. هذا دونك يتطلب اكثر كومبيتونس اللي ساعات ما عندهاش. علاش ما عندهاش؟ مش معناتها احنا نعرف البنات تقرا اكثر من الاولاد واللي ديبلومي فيه اكثر من اللي ديبلومي غارسون، لكن تلقاها مثلا هي عندها دي كومبيتونس تكنيك ما فماش لي كومبيتونس ماناجيريال. وكان تبدا هي في الريجيون لي ستركتور داكومبانيومون اقل برشا اللي باش يعطيوها لو كومبليمون دو كومبيتونس خاطر هي تكنيسيان ولازمها شويه بزنس، ولا بالعكس عامله بزنس سكول ولازمها التكنيك. صعيب بالنسبه لها كي تبدا في الريجيون يلزمها سو ديبلاس. Elle se déplace ساعات لي مويان حتى دو ترونسبور ساعه لساعه دون لي ريجيون بعد 3 ولا بعد 4 ما تلقاش ركوب. Et donc ça lui pose un vrai problème. زيد ثقل عليهم كما قلنا بكريكا الكونترانت ميناج والكونترانت الام المثاليه اكسترا. Donc ça va être un peu plus technique. Donc انا هكا j'ai dressé rapidement quelques difficultés اللي هما plus prononcées عند لا فام دون لي ريجيون. مي كيما قلت حتى شو شور كان نمشيو نحكيو مع عباد موجودين في مناطق اخرى زاده باش يقولوا لنا حاجات اخرين معناتها هما بيدهم يعانيوا في نفس المشاكل. Je te remercie, Mel, d'avoir dressé le tableau. Effectivement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément au début. Par exemple, c'est vrai que Fitoun, c'est l'asma, la femme, elle est un petit peu plus libérée. Elle peut se permettre d'aller au restaurant dans une réunion le soir avec des collègues. Voilà, lorsqu'on reçoit, par exemple, un partenaire étranger ou bien lorsqu'elle doit recevoir un client. Donc c'est vrai, ce sont des difficultés auxquelles on ne pense pas forcément. Ça, on trouve même, nous on le voit dans un restaurant le soir, on trouve beaucoup d'hommes et 1 à 2 femmes, celle qui a osé réellement. Donc vous pensez bien que cette situation, elle est encore plus difficile dans les régions. Elle doit être difficile déjà dans le littoral. Il y a toujours ce tabou-là de la femme qui sort le soir, qui laisse son mari, mais elle est quasiment impossible dans d'autres régions. Et je vais laisser la parole justement à Omar Triki qui va nous parler de ces entreprises que nous trouvons donc dans les régions. Merci Emna. Bon, c'est toujours difficile d'être dans ce panel entouré d'éminences grises féminines. Mais ok. Donc, je vais vous parler de l'expérience d'Elif. Donc, Elif, c'est bon là? Ok. Donc, on se définit comme un incubateur régional. Je m'attends Elif, il fait la formation certifiante sur les métiers du numérique, mais fait aussi de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je l'ai vu au bout de 9 cohortes les régions. أول حاجة أكثر من 50% نساء. Donc هذه حاجة باهية اللي النساء elles veulent entreprendre وعندهم الأفكار وأفكار en général باهية. أما les domaines d'entrepreneuriat شنو l'agritech, pratiquement 80% des femmes qui veulent entreprendre sont dans l'agritech,
وإلا sont dans la green economy, l'économie verte. Donc, ديما ندوروا ونرجعوا que la femme qui produit les produits du terroir, et نرجعوا l'entrepreneuriat de nécessité. Malheureusement, ما نلقاوش برشا de l'entrepreneuriat à fort impact ولا de l'entrepreneuriat technologique. نشوفوا التكنولوجيا نلقاهم رجال ولا فينتك نلقاهم رجال هذا. واحنا قبل ما نجيو للبانيل هذا قعدنا نحكيو وقلنا راهو اون فو سيلواني دو ستيريوتيب، سامحوني في الاسم نتاع امي سيسي اللي تعمل في الزربيه وش تبيعها في السيت ويب. سي با سا سكون فو فير. اون فو بروموفوار لونتربرونيا بور افوار دي كريمه بقير، مش كريم بقير، اي دي ألفا كيلاني que je salue, qui est là, فهمت، qui est un exemple d'entrepreneur femme aujourd'hui اللي نجحت. C'est un vrai chef d'entreprise. وهذاك اللي نحب نشوفوه في تونس، فهمت. مي لو كونستا كيما قلت لي ديفيكولتي ماهمش راهم سي كو لونتربرونيا. ما نساوش البانيل اسمه فام انتربرونور اي ريجيون. راهو في الريجيون لو بروبليم ديجا ثقافه بعض المشاريع ماهيش موجوده. راهو لو بيزاج نتاع لي ريجيون سي تونس il y a 10 ans à peu près. Il manque de فماش des incubateurs. Peut-être plus, hein. Ou peut-être 15 ans. ما فماش معناتها ثقافه بعض المشاريع. Et après باش نحكيو فيه بعد la deuxième partie de programmes dédiés aussi aux femmes. الحاجه الباهيه اللي عجبتني برشا في البرنامج تاعنا اللي لاحظناها وفي هذه بعد باش نوقف. je vais vous applaudir toutes les femmes entrepreneurs. c'est que les femmes sont plus résilientes. c'est que في les programmes تاعنا جاونا بصغارهم نهار الخميس يجيو يقراو avec leurs enfants. j'ai beaucoup apprécié. وقت فشلوا حبوا يعاودوا يتقيدوا. et donc la femme est plus résiliente que l'homme. elle est plus résistante et donc il y a plus de potentiel. ونقول بلادنا le salut de la Tunisie sera via ces femmes. فهمت. Donc voilà, هذا حبيت نقول معناتها البروغرام سورتو ريجيونو نتاعنا كما قلت لكم. Dans quelle région vous êtes On est في باجة، في سليانة، في كيف، في جربة. Donc je vous invite à venir pour celles ou ceux qui veulent entreprendre. Et les difficultés, est-ce qu'elles sont les mêmes dans les... Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés quelles que soient les régions? شوف لي ديفيكولتي كما قلت هما كيف وقت عملنا البروغرام نتاعنا في الاليف احنا بنيناه اون كو كونستركسيون مع ليكو سيستيم لوكال. اول حاجه عملناها مشينا شفنا شكون يعمل في الانتربرونيا بوبليك وبريفي، لميناهم الكل قلنا هاي شنو ناقص اون فا احنا لو كومبليتي. وبنينا البروغرام نتاعنا avec les difficultés. c'est toujours l'accompagnement à l'idéation في الفكره والاكسي au financement اللي انت ذكرته تو معناتها هذاك هو. ابخي لي ستيريوتيب نقعدوا راهم هما بيدهم معناتها كما قلت بالحق. يا ان بوا سوسيال باش تحكي عليه هايفا جيماجين كي est présent. فهمت. Est-ce que vous pouvez nous raconter, d'ailleurs c'est une question qui vous est adressée à tous, un exemple d'une femme entrepreneur qui vous a marqué, un succès d'une des... عندي انا معناتها ولا une des régions. شوف الافكار باغ اكزومبل برشا افكار. فما شكون يحب يعمل لو فيلم معناتها تاع الخياطه من الحلفه. فما شكون يحب يعمل ان فاكسان ا باز دو بلاسنتا. جو trouvais ça merveilleux. معناتها الافكار elles sont موجودين و innovantes. ودليل tu dois avoir des exemples encore plus parlants. معناتها فما بالحق لو بوتنسيال موجود معناتها. دونك ياكا. D'accord. Emel, tu as un exemple à nous donner? سي با انا عندي مراه اليوم بالنسبه لي سي اون موديل. نتفكر اول مره وقتها مشيت باش نعمل لهم ان اتوليي في ريف القروان. نلقى جريري، نلقاهم في جراج جريري وهي تابعه مجمع ومدرا شنيا حاسيلو جايبين صغارهم يبكيوا وانا نعمل في الاتوليي في الاخر صغير منهم هزيته تحت جيت جيت الموجناني قلت لازم باش نسكت فيه حاسيلهم مصيبه زرقاء. دونك فيهم هما كانت فما امراه من وقفتها من خزرتها من حاجه كبيره. بشويه بشويه بديت قالت لي انا راني دخلت في المجمع ما الحقيقه هما معناتها ما كانش عندهم الطموح نتاعها. بديت بشويه نقدم معاها. اليوم المراه هذيا وفات البرودوي ساهل برشا على التروار تعمل في الهريسه. دايور اون دي بيرسون اللي ساهمت في انه اليوم الهريسه تولي ريكوني في الباتريمون l'UNESCO. الباتريمون. اليوم الهريسه نتاعها موجوده في سويسرا، موجوده في فرنسا اكسترا. الحاجه اللي انا ديما ناخذوا ليكزامبل راهي عصاميه وما كانتش قاريه. قاريه شنو؟ تفك الحرف كما نقولوا نحن. لكن تمشي للسيبكس وتمشي للاورغانيزم وتلقى شكون تحطه في السيرفيس نتاعها وبينيفولمون. انا نضحك شويه نقول لها انت تخدم اليهودي نهار السبت وما سي ساكري اليهود عندهم الشبات. نقول لها انت تخدم اليهودي. دونك انا شوي داكور افيك توا عمر. نسي هذوما راهم بالحق ريالمون وقت اللي نركبوها لهم في مخاخهم
هذاك علاش انا بديت من الاول قلت راهو بالعكس احنا مركبين لهم في مخاخهم ال بوف با. اما نهار اللي تم هي الديكليك هذاك نعملوه راهي تكسر تحقق المعجزات. فوالا. Ouais. Donc, je pense vraiment tout le monde est d'accord pour parler de la résilience, qui est une des capacités donc les plus importantes. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais vu une étude qui disait que les entrepreneurs qui réussissaient, c'était une étude qui est pas récente du tout, ceux qui sont issus de milieux défavorisés. خاطر تتزرع فيهم une volonté d'arriver. والآخرين اللي معناها qui sont issus d'un milieu plus exactement, ils ont moins cette envie et cette rage d'arriver. Donc, Haïfa, peut-être tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui. Rebonjour. Merci Emna pour cette opportunité et merci à Ried. Au fait, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Emel tout à l'heure sur le volet socio-culturel. Au fait, شكون فينا اللي وقت اللي صغيرة ولا اللي عندهم توا صغار تربي بنتها نحبك تعمل مشروع وتعمل شريكتك وتصبح صاحبة أعمال وبعثة مشاريع. الكلنا في التربية يلزم أستاذة محامية تخدم مسمار في حيط مهندسة. دونك ما نربيوش طفلة وهي اللي ديستيني باش تدخل فلوس une sorte de sécurité وتستنى الراجل فارس احلامها اللي باش يجي باش يهزها اللي هو باش يجيب الفلوس وهو اللي باش يعمل باش يكبر الدار وباش يبني وباش يعمل. سي با لو رول دو لا فام. كيف زاد نربيو الراجل اللي هو الرول نتاعو مش باش يتلهي بولاده. زاد المراه هي اللي باش توكل وتربي وتبدل وتقري. دونك لي رول ليسبري اي لا كولتور نتاعنا في التربيه والكونستيتيوشن دو تونيزيان elle est un peu en faveur de l'entrepreneuriat masculin plutôt que l'entrepreneuriat féminin. C'est méditerranéen, Raoua. C'est méditerranéen. C'est méditerranéen. نحكيو تونس. نفضوها هنا نحن ساعة. C'est vrai, on a vu aussi des études et ça me dérange toujours un peu qu'ils roulent des Tunis soit café Tunis etc. وإحنا في تونس معناها pour les choses qui تبدأ حاجة باهية. Oui, je veux bien qu'on dise إحنا في تونس. Donc c'est vrai, c'est méditerranéen. Les Italiens sont un peu comme ça, les Espagnols sont comme ça aussi. C'est peut-être aussi humain, c'est un héritage humain. La destinée de la femme, elle est, je dis, pour procréer, donc on est plus pour le rôle mère, femme au foyer. Donc pour moi, le premier déclic, اللي نعملوا عليه اللي هو تغيير العقليات. تغيير عقلية العائلة. كيف تحكي مع ولدك ولا مع بنتك كيف زوز ينجموا يكونوا اصحاب مشاريع، زوز ينجموا ياخذوا الريسك، زوز ينجموا يدخلوا فلوس ولا يخسروا كيف معناها سان شونج ريان. مش خاطر هو مراه هي مراه وهو راجل الفرق. دوزيام مايند سيت زاد هانديكابون بور لي فام. نشوفوا اللي لاحظته انا الرجال اللي يطلع يهز معاه رجال، يطلع معاه رجال في الحومه، ولد حومته ولد عمه خوه نساء. نحن نساء عاملين بالمقولة الشهيرة في تونس صاحب صنعتك عدوك، تخبي وتخاف وما تهزش وما فماش زاد لي ريزو. ما تقعدش في القهوة، ما تمشيش ريستوران، ما تخرجش. كان باش يقعدوا في قعدات ديار باش يوليو يحكيوا على شنو طيبت، شنو 3 ولادها، شنو اللي عم. دونك يفو كريي سي ريزو. il faut تعمل الكولابوراسيون انتر لي فام موجوده برشا. ونحن في دعم عملنا un parcours leadership pour les femmes وعملنا معاه une étude. لقينا بالحق on peut partager l'étude اللي l'esprit de collaboration التعاون بين نساء باعثات المشروع ناقص برشا ومفقود. هذاك علاش معناه ما تصيرش دي اسوسياسيون انتر المشاريع، ما يصيرش تبادل الافكار، ما يعاونوش بعضهم. ما تعطيش فلوس، ما تلقاش هي ما تسلفش وما تلقاش شكون يسلفها زاد. الوغ كو نجم نشوفوا مثال في العائلات اللي يخرج لبرا كيف باش يبعث لعائلته ولا باش يعملوا مشروع، يبعث الراجل ولد عمه خوه، ما يبعثش جمله لبنت عمته ولا بنت. Donc c'est tout un état d'esprit, toute une structure sociale et culturelle que nous devons travailler pour l'améliorer à l'échelle méditerranéenne peut-être.
Deuxième point que je voudrais aider à rebondir à ce qu'a dit Amel, il faut le dire ouvertement, la femme في تونس أفقر من الراجل. Matériellement, ما عندهاش le patrimoine نتاع الراجل. ونحن السيستم financier نتاعنا il finance le patrimoine. On ne finance pas, malheureusement, que ce soit les banques, les institutions de microcrédit, الكل. قداش شنو عندك ما ترهن، شكون عندك باش يضمن فيك، باش نجم نعطيك فلوس باش نجم تقدم. كان ما نحكيوش على الورث معناها فيمينيزم بار خليه على جنب. في برشا عائلات سي لا رياليتي مي ديجا في القانون الورث ماهوش قد البورسنتاج مش قد وزيد في برشا عائلات ما يعطيوش للمراه ولا يخليو ما يتقسمش ويقعد الطفل الذكر هو اللي يشرف على تسيير الباتريموان نتاع العائله. والا زاد في العائلات في لي فويي معناها لي فامي كيف يتكونوا كيف تتشري دار جينيرالمون تتشري باسم الراجل ولا اي انفستيسمون باسم الراجل. دونك هو يكون باتريموان اللي ينجم يرهنه ينجم يعمل يتك عليه تكون هي خدمت معاها عليه وكونت فيه ولا انفستي وما هو كون الباتريموان باش ينجم يتك عليه ويعمل مشروع وينجم يزيد يقدم. هذوما لي دو بوين كو جي فو سويتي سولفي. Alors, je vais te donner le micro. Je te remercie justement, Haïfa. J'attaque. En fait, oui, c'est très important, surtout par rapport, je retiens le réseau. Et dans la plupart des études, il a été démontré que les réseaux, généralement le réseau de la femme, c'est le réseau du mari ou de la famille. Beaucoup d'études dans la Méditerranée, dans les pays arabes, ont démontré que le mara, معناها كان مش صاحب راجلها ولا أخوها ولا donc هذوكم هما les réseaux نتاعها professionnels. والحاجة الثانية اللي هي par rapport à son épargne, généralement ماهيش باش تتسلف فلوس. Donc elle va faire une petite épargne. Après, elle va évoluer avec cette épargne. الفلوس تربحهم باش تعاود تصبهم. Donc ça c'est un élément important. Alors, on va parler de la femme entrepreneur qui a un niveau universitaire. Et aujourd'hui, vous savez que les femmes sont les plus présentes au niveau universitaire dans les masters. Et je donne la parole donc à Delel Krishen pour nous en parler. Rebonjour, ravi d'être parmi vous ce matin. نحب نشكر ياسر مدام آمنة Rieda de m'avoir donné cette opportunité de parler à un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'entrepreneuriat dans les régions, l'entrepreneuriat féminin. في الحقيقة تونس تعيش une crise économique كبيرة. On ne peut plus se permettre de laisser les femmes à côté. On doit être dans l'inclusion et c'est très important. La FMI estime que la contribution des femmes dans le développement donc pourrait augmenter les PIB nationaux de 35%, tenez-vous bien, pour les pays les moins développés et de 10% pour les pays développés. Donc, en Tunisie, on est à 28,3% de femmes actives. On a le taux de chômage des femmes, un des plus élevés dans le monde. On ne peut plus se permettre de rester les bras croisés. On doit se mobiliser tous et toutes pour donner aux femmes la possibilité de participer au développement dans une approche inclusive. Donc, un diagnostic, pourquoi les femmes ne sont pas présentes dans l'entrepreneuriat. Mes amis ont bien fait donc, de parler de tous les défis, les femmes, et elles ne sont pas des moindres, et essentiellement dans les régions, mais également les défis Hedoma, femmes aussi, il n'y a pas que les défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités et les zemna nbniou alihom. Donc, quand on parle de valeur, de l'intrinsèque de la femme, qu'il y a la résilience et la ténacité, c'est très important. Il y a aussi que les femmes sont multitâches. Plusieurs études montrent qu'elles sont multitâches, qu'elles sont mieux organisées. Et tout ça, c'est des qualités de l'entrepreneur. La résilience. La première chose qui nous vient à la tête, c'est la résilience. Parce que si on a un échec, on a donc ça, c'est important.
Donc, les opportunités aussi existent au niveau de notre système éducatif aussi, parce qu'on est, la Tunisie elle est classée deuxième dans le nombre des femmes en sciences ou tout ce qui est filière technologique, et ça c'est une fierté pour nous. Également, 57% des chercheurs en Tunisie sont des femmes. À titre d'exemple, je vous dis qu'en France c'est seulement 27%. Également, 69% des titulaires, des diplômes de docteurs en Tunisie sont des femmes. Tout ça, ce sont des opportunités qui nous sécurisent par rapport à la femme entrepreneur. Et si je vous pose une question, et je veux peut-être être dans l'interactivité avec le public, la première cause de l'échec des startups? Est-ce que quelqu'un peut me dire? La première cause de l'échec de start-up en Tunisie, d'ailleurs dans le monde aussi, hein, c'est la même chose. Ce n'est pas le financement, contrairement à ce qu'on pense. C'est l'inadéquation entre l'idée et le besoin du marché. Parce qu'on a tous envie de faire des idées, soi-disant intéressantes, mais qui n'ont pas un besoin. Donc réellement, quand je trouve il faut voir le besoin et il faut être dans l'innovation. Et ça, où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans la recherche, dans les centres de recherche. Je travaille, on a un incubateur de start-up technologiques Asfax. Et Asfax, on a 20 institutions universitaires, 4 institutions privées, on a des centres de recherche et des laboratoires, plusieurs, et on n'a que 4% de start-up. Donc, il faut vraiment faire un grand travail. Donc, اليوم أنا نقول شو نحبوا احنا اليوم les défis de notre pays أن نحبوا نستهلكوا تونسي باش نستهلكوا تونسي يلزمنا نحصلوا الكاليتي نتاع البرودوي نتاعنا. Qui va le faire? C'est la recherche, c'est tout ce qui est dans le secteur l'innovation et la recherche. Donc, il y a un très grand potentiel qui existe. فما besoin كبير البلايص قاعده تتطور, il y a des avancées technologiques, on a la matière grise par chiffres, مانيش نحكيو dans l'absolu, il y a des chiffres qui montrent ça. اليوم فينا احنا. Où sont les femmes? Moi je veux poser cette question et dire كان كل واحده منا ما تقولش voilà, aujourd'hui je vais oser. Je vois autour de moi plusieurs femmes qui sont là dans ce public et qui sont, je suis sûre, qui ont beaucoup de capacités. اليوم je vous adresse un appel pour dire que كل واحدة فينا تقول voilà, je dépasse les stéréotypes, je dépasse peut-être les défis. On a bien parlé de défis, on n'a pas parlé de problèmes, parce que les défis on peut les soulever. Et اليوم نقولوا اليوم بلادنا اللي خسرت علينا اللي قررتنا من الكونتريبيابل اليوم on doit faire quelque chose et on doit être dans l'entrepreneuriat. Il y a des structures d'appui qui vont vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Le Ried Al-Youma nous a montré qu'il y a beaucoup de structures d'appui qui sont là et qui veulent vous aider. Adressez-vous à eux et vous pourrez faire la différence pour votre pays. Voilà, j'ai pris beaucoup de paroles. Bon, juste, la question que vous avez dite à propos des femmes qui impactent, Naraf Mra, qui est dans notre incubateur, elle est ingénieure, elle est docteur ingénieure, elle a développé un système, c'est tout ce qui est intégration de solutions technologiques à l'intelligence artificielle, et elle a fait un produit اللي هو pour les malvoyants. كيفاش عملته البرودوي هذا؟ قالت لي جيت مع صغار دي malvoyants وبديت نحكي على شو نحب نعمل. يا اخي واحد من صغار كي قال لها اللي ما يشوفوش قال لها هذه حلمتي، هذا اللي نحب نحلم به. Et directement elle a dit oui, pour ce jeune je vais faire معناتها نعمل حاجه اللي هي باش تردو il peut naviguer ويجم يتحرك aisément avec la technologie. Merci. Merci beaucoup Dalel. Donc juste, oui. Je voulais juste rajouter quelque chose. Le potentiel موجود ونسى قارين le secteur tertiaire, on sait que 67% c'est des femmes qui terminent un enseignement universitaire et même poussé. وقلت احنا on est là, oui on est là, mais il n'y a pas assez. هذيك المشكله اللي في تونس les SSO les Startup Support Organization ou les structures في les régions, il n'y en a pas assez.
فما واحده ولا اثنين ولا ثلاثه انت معناتها تسيتي كلهم في الليتورال، في تونس في صفاقس في سوسه، امشي بعد شويه في النور ويست في السنتر سود باش تلقى واحد كووركينغ سبيس ان انكوباتور. دونك Et tu as parlé aussi voilà. de la qualité des projets, et la qualité, l'innovation. donc il y a aussi un vrai La problème. scalabilité Je des te tends projets, une perche pour peut-être. la suite. C'est que le problème, c'est qu'il y a une femme à Naqs, les structures de support régionales. Le panel ESMO Femmes Entrepreneurs et Région. Ouais. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. 70% des startups sont à Tunis. Moi, je vois qu'il y a beaucoup aussi, étant à 60 km de Tunis, عندك نابل وزاروين وبنزرت والكل, ce sont des régions qui sont des régions oubliées parce que les régions de l'intérieur, elles ont été à un moment donné favorisées pour la création, pour des fonds, etc. Alors on s'est on s'est dit que or non, alors c'est très difficile pour quelqu'un qui est في بني خيار, qui est في تزاركا, qui est حتى في زروين, معناها باش يهبط فما des régions où c'est pas très accessible, où c'est pas facile justement pour la femme, donc pour l'homme et la femme, mais encore plus pour les femmes. Donc Dalel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. أنا وقت اللي قلت Micro, شوي. وقت اللي قلت adressez-vous aux structures d'appui خاطر نعرف اللي ياسر ناس حتى في صفاقس تقام عندهم افكار ويخافوا ولا mais ils veulent pas partager leur idée. C'est pour cela que j'ai dit. Mais c'est vrai et je suis tout à fait d'accord que il y a pas suffisamment de structures d'appui et que les structures d'appui اكثريتهم قاعدين يخدموا في البري كرياسيون مش في البوست كرياسيون. انا نعرف طفله اللي هي معايا معناتها اون جون دكتور اللي هي معايا في الانكوباتور جاتها une très belle opportunité pour développer son projet mais هي c'était gratuitement fait par la GIZ وما نجمش تمشي خاطر elle a des enfants en bas âge وقالت لي راهو je ne peux pas vraiment et ça c'est très contraignant et les femmes dans les régions n'ont pas ont un problème de mobilité mais ne نجموش هما يجيو à tout moment à Tunis pour faire donc c'est très important انه on aide les structures في les régions باش يطوروا وباش يكونوا ويكون ديما فما معناتها un service de proximité وما نقعدوش نعملوا كل شيء obligé باش نعملوا كل شيء en ligne. Il faut que ce soit en présentiel et dans les régions. Juste, Emel, tu vas rebondir, mais aussi j'aimerais vous interpeller, Emel et Haïfa aussi, les deux, sur le fameux plafond de verre. On parle souvent du plafond de verre pour les femmes, et je voudrais savoir, est-ce que le plafond de verre, est-ce que justement par rapport à cela, est-ce que هي المرأة هي qui se fixe des limites وما تحبش تتجرى معناها تتعدى للستاد اللي بعد ولا هما les facteurs socio-culturels اللي حكيتوا عليهم مقبلك. J'aimerais bien si l'une des deux veut intervenir par rapport à ça ou bien l'une après l'autre aussi comme vous voulez. وفيت انا نؤمن بحاجه معلش هو يقول لك لو تعلقت همه المرء بما وراء العرش لناله. شنو معناتها؟ معناتها سي فري فما لوتو سونسور هذاك اللي قلت لوتو سونسور موجوده والامبرانت سوسيو كولتوريل موجوده اكسيتيرا سوف كو ا مومون دوني فما هيك لي بتي كو دو بوس. Le petit coup de pouce, شكون ينجم يعملوا تعملوا لا ستركتور دابوي اللي موجوده، باش نرجع الكاسكيت نتاعي نتاع الجامعيه زاده اون بو با ليفيتي. اليوم عندنا في لي زونيفرسيتي عندنا دي انكوباتور، عندنا لي اتوليي لي لابوراتوار دو ريشيرش، عندنا لو ستاتيو دو لونتربرونور. انا شو نقول جو ريبوندي بارابور ا سكو تو دي دليل. اليوم الفام اللي جايه من ريجيون واللي هي موجوده في الجامعه التونسيه نعرفوا اللي الجامعه سي ان اسباس ديبانويمون تخرج حتى من قشرتها ما يفهمش العائله ما فهمش لومبريس سوسيال اكسيتيرا. هذوما سو سون دي اوبورتونيتي كي سون اوفيرت للفام تونيزيان اليوم للطالبه المثقفه القاريه اكسيتيرا اللي عندها اون كومبيتونس تكنيك كبيره اي سي اون اوبورتونيتي. ماتنون زاده انا موجوده جون فام حتى هنا في الصاله جو سور فما شكون الموجودين باليزي Allez-y, profitez du système qui existe déjà. أنا ناخذ l'exemple que soit في جماعة منوبة ولا قرطاج ولا اليوم البارح نحكي مع منى مراكشي عندها زوز عمناول on les a accompagnés sur un petit projet اليوم عندهم اللابي. دونك شنو معناتها؟ معناتها réellement c'est vrai راهو نقول ديما الديagnostic رانا نعرفوه هكا ولا on a fait toujours les ateliers ou les tables rondes والكل où on parle du diagnostic تعمل. شنو هو الديكليك؟ الديكليك سي كو زاده انا كفام دان لي ريجيون
je prends confiance في نفسي دزني الدولة دزني les incubateurs دزني la société etc باش أنا j'entreprends. لكن زاد de l'autre côté فما beaucoup d'opportunités اللي هما موجودين. Un autre point سامحني مش قاعدة نجاوب على السؤال خرجت من الموضوع عليا تو عرفتي تتغشش. Alors justement non parce que فما حاجة أخرى اليوم زاد في les régions احنا نقولوا الحاجة أم الاختراع. Dans les régions, il y a tellement de problèmes. هنا je te rejoins. تي خليه يخدموا على الفلاحه ما يسالش برشا هكتارات مهمله هو كي تعمل لك ان سيستيم باش تسقي الارض خير ولا باش تعس على الفلاح نتاعها خير دونك سي دي اوبورتونيتي دونك بالعكس سي فري احنا ساعات نقولوا لا فام دون لي ريجيون وقلت انا بيجي من الاول جي في هكا دياغنوستيك ان بو سوم سي فري لا دي ديفيكولتي ولي لي انكوباتور مش متواجدين اكسيتيرا اما انت راك عايشه دون ان انفيرونمون انا فام dans les régions راني عايشه dans un environnement اللي فما برشا مشاكل توا دليل قالت لك اكبر مشكله في الانتربرونيا علاش يفشل المشروع على خاطر لا سوليوشن نتاعك الفكره نتاعك مش متواجده مع السوق معناتها لو بروبليم يا انت ما تعرفوش بالكدا يا ما لقيتش الحل اور كي تبدا انت مترعرعه غاديكا انت غاديكا وحاسه البروبليم والمشكله نتاع الفلاح هو باباك ولا جدك ولا خوك ولا حتى انت خاطر اما ما دوني بكري كان نحكيو مع مراه محليه عجبتني على الاخر قدمتها لي امنه قالت لي تعمل في الفورماسيون وهي راكبه على التراكتور وكوميم الا تيرميني سا فورماسيون دونك هذايا زاد راهو ما ننساش اللي راهم لي ريجيون زاد بورتور دوبورتونيتي الريجيون فيهم برشا تراث فيهم برشا حاجات تقدم اللي احنا اليوم وكان نرجعوهم مش نرجعوا لهم بطريقه كان قبل ما نتعداو سامحني justement donc j'aimerais bien que Nhauslu par rapport à la partie du plafond de verre et juste après on va parler des opportunités donc garde tes idées pour ça voilà ton enthousiasme et les idées où on va parler des opportunités qu'est-ce qu'on va devoir faire on va pas rester sur une note qui est négative absolument Haïfa va nous parler et j'aimerais bien aussi Samahni je t'ai interrompu donner peut-être la parole 10 petites minutes si vous avez des questions et par rapport à ça on a voulu donner la parole à la salle. Le plafond de verre, c'est la société et la femme elle-même qu'elle se fixe et elle se bloque dans ça. Les régions, femme a beaucoup d'idées, il faut qu'elle soit consciente que c'est dans son rôle, que l'un de ses rôles de résoudre ses problèmes, d'entreprendre. Donc elle est des fois inconsciente, elle est limitée, elle est fixe, dans un coin. On dirait qu'elle n'a pas le droit, que ce n'est pas dans ses attributions pour avancer, pour donner une idée. Donc, d'après mon constat, il faut juste, dès qu'elle le déclic, le coup de pouce, là que c'est possible, qu'elle peut le faire, que ça fait partie de son projet, ça peut faire partie de son projet de vie. أنا توا خاطر تفكرت une dame qu'on a accompagnée dans une région ما كانش في بالها اللي هي تنجم هي اللي صاحبة المشروع اللي هي تنجم تمشي البنك وتصب الفلوس وتجبد وكل pour elle c'était une tâche d'homme وراجلها عامل عليها مزية اللي قاعد يجري لها في الحكاية هذيا راهو Donc, quand elle a su surtout par rapport au financement, et les problèmes sont encore plus importants quand il s'agit de financement. أنا الفلوس مش ما نجمهاش هكا تقولوا هكا مدخله وفي مخها هو عامل عليها حكايه رجال الفلوس حكايه رجال واللي اكثر عامل عليها مزيه اللي هو ياخذ فلوسها ويمشي يصبها ويجريها وهو اللي يشري وهو اللي انفستي elle était dans cet état d'esprit donc il faut oser mettre à plat les problèmes socio-culturels نتاعنا ويلزمنا نتجرؤوا نحكيوهم ونعريوهم معناها il faut le dire il faut aller droit au but انا في les accompagnements اللي عملناهم هذا في parcours leadership مشينا droit au but au point هذا انت في l'accompagnement هذا مشكل ومشكل donc on a cassé le tabou. Tu m'amènes à une des questions la femme n'aime pas être mise sous la lumière et c'est un élément important et que nous vivons toutes d'ailleurs généralement وقت اللي يبدا فاب راجل نقولوا له اسمع برا انت تتكلم في الميكرو انت احكي وانا تو نخدم الخدمه احنا on a eu un partenaire allemand نهار قال لي انا مرتي تخدم jusqu'à 4h du matin sur une présentation et تعطيها للعرفها
هو يكون رقد وشيخ بالنوم ودوش وصباح وجاي تو oui, et il arrive, il fait la présentation. Alors, أنا قلت له أنت تحكي على تونس، c'était quelqu'un qui était dans la coopération allemande, تحكي على تونس، قال لي لا لا نحكي على علاش نحكي على la Méditerranée, ou ça existe aussi dans d'autres pays. Et donc la femme n'aime pas être mise en avant, être la première de premier rang, oui. Oui, à mon avis, Emna, c'est pas qu'elle n'aime pas. Elle n'est pas capable d'assumer ça. Dans la mentalité, une femme qui est sur les devants des scènes, donc c'est mal vu. C'est mal vu. Femme باش تاخذ une position باش تتكلم باش تعطي كلمتها تضرب على الطاوله تناقش رجال تشد صحيح c'est mal vu. تولي هي اللي خايبه كيفاش تولي elle a osé كيما partout dans tous les domaines. Un homme militant يولي يسيد الرجال, une femme qui ose dire, qui crie dans les rues, on la traite de tous les noms pour défendre une cause. Kif kif, c'est un état d'esprit. La femme, يلزمها تقعد مزيانة قاعدة تحكي بالسياسة, ses idées تشوف كيفاش تقولهم بشوية, mais مش تجي تقول فكرتها و تحكي مع الرجال وتكسر لهم كلمتهم وتطيح لهم كلمتهم كيفاه. Alors c'est vrai que c'est encore plus accentué dans les régions, mais ce que je voulais aussi un petit peu, je voulais mettre l'accent sur le fait que Sarat, la femme elle-même, elle se fixe, elle se met exactement cette barrière-là, cette autocensure. Donc, toutes les femmes qui sont passées par des situations, elles réfléchissent, à un moment donné, elles se sont interdites d'aller au-delà d'une certaine limite. Personnellement, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et je me suis dit qu'à chaque fois, je pensais être allée au-delà à chaque fois d'une limite et réellement, non. L'expérience nous montre que c'est un petit confort psychologique. Il va aller au-delà, pardon. Mais c'est vrai que c'est difficile. Si on veut avancer, il faut accepter aussi les coups. Il faut accepter aussi de changer. Accepter d'assumer ça. Accepter d'assumer ça, absolument. Delel, je te passe la parole. Merci. Moi, je voudrais rebondir sur cette question du plafond de verre. Konna, taradna plafond de verre, konna dans nos carrières, je suis sûre, des femmes, on a beaucoup d'expérience personnellement. Et j'ai été plusieurs années directrice générale d'une société et je savais que je pouvais devenir PDG de la société, mais chaque fois il y avait un homme qui était placé là-bas et qui n'était pas nécessairement plus compétent que moi. Donc un beau jour j'ai décidé de partir, j'ai dit ça suffit, je vais démissionner parce que une femme, parfois, on doit accepter et on doit se dire que c'est fini, ici. On ne peut plus supporter cette situation. Et ça, c'est une porte pour aller vers d'autres choses. Moi, mon entrée en entrepreneuriat dans cet incubateur technologique était fait parce que j'avais dit, ça suffit, je ne veux plus être un bon second. Il faut que je dépasse mes limites et que j'aille me faire valoir ailleurs. Et ça, c'est très important. Et c'est le message que je voudrais vous adresser toutes. Il ne faut jamais dire, voilà, ça va, voilà, on reste toujours dans notre zone de confort. Dans notre zone de confort, on ne pourra jamais faire une entreprise, déjà. Parce qu'un entrepreneur, il doit prendre des risques. Et si on ne prend pas de risques, on sait, le projet, il va. Donc, juste, Merci. Donc, je vais donner la parole à Omar pour parler des opportunités, exactement. Qu'est-ce qu'il manque aux femmes dans les régions? D'après vous, donc vous êtes présente dans de nombreuses régions. شنو هما الحاجات اللي تراهم اللي ناقصين واللي نجموا يعاونوا justement? Pour être honnête, وقت عملنا البرنامج نتاعنا, il était agnostique. ما عملناهوش للمرأة ولا الراجل, عملناه pour l'entrepreneur. Et donc l'idée c'était نشوفوا شنو النقص في الريجون. وقت عملنا les études سميناهم un assessment معناتها ريجونال pour voir شنو les structures شنو les programmes, لقينا فما زوج حوايج ناقصين قلت عليهم اللي هي l'idéation معناتها الفكرة كيفاش تبعث والاكسي او فينانسمون. هذوك من الحوايج اللي بروغرام موجودين ما مركزين عليهم. دونك بنينا البروغرام نتاعنا الكل على الحكايه هذه كيفاش باش نعمل نقص. من الحق ما كانش موجود, il n'était pas orienté femme ou homme معناتها فهمت.
واحنا في البرنامج بتاعنا 50% اكثر من 50% نساء معناتها اللي يجيو يعملوا دونك نافي با سو بروبليم لا مي بور بارلي دي زوبورتونيتي جبدتوا على برشا حوايج دابور لو مايند سيت الثقافه الوعي معناتها نتاع المراه هذيك حاجه اللي نجموا نتخيلوا ان بروغرام اللي يخدم على المايند سيت معناتها يا كوتشينغ بوندون لو بروغرام باش يقول لها راهو انت فما حتى فرق تنجم تبدا شيف دونتربريز مير دو فامي وتمشي للبنك وتحارب على الفلوس وفو ديسكوتي افيك دي انفستيسور كيما الراجل ما فما حتى فرق. ثاني حاجه بوتيتر دي بروغرام ادابتي كيما في الافلام نشوفوا في الكريش فما ساعات القراوضه في وسط الخدمه dans le building de l'entreprise. Pourquoi pas imaginer un incubateur qui fournit la possibilité d'avoir une assistance وقت هي تقرا فما شكون يعصى على الصغيرات ما يصيرش معناتها تو سا سي بوسيبل سي انكور اون فوا سي فيزابل ما فما حتى شيء يمنع دونك il faudrait à mon sens بالحق peut-être vu le poids que la femme tunisienne doit supporter en tant que femme au foyer ou mère ou دخل في الفلوس peut-être qu'il faut aussi imaginer des programmes sur mesure pour la femme tunisienne pour encourager l'entrepreneuriat j'y crois معناتها فهمت هذه حاجه اللي pour moi je suis content. Les femmes ont des incubateurs exclusivement féminins qui sont conscients de ces difficultés-là. On ne s'inscrit pas là-dedans, mais pourquoi pas une orientation future pour essayer d'accommoder. Au plus, je regarde notre directeur exécutif, voilà, peut-être qu'il faut penser à faire une composante forte, à rajouter cette composante-là dans notre programme. Voilà. Je vais rebondir par rapport à ça. Souvent, la question qu'on nous dit, aller un programme que pour les femmes. C'est allez, les femmes, elles peuvent être aussi dans des programmes qui sont mixtes et ça ne dérange pas. Et la réponse que je donne généralement, il y a des cafés qui sont que pour les hommes. Et quand les hommes se retrouvent entre eux, ils ont moins de entre guillemets complexes à parler entre eux de choses ou mais quand ils disent des bêtises. Et ben les femmes quand elles sont entre elles, comme elles ont un problème par rapport aux aspects culturels, on a moins confiance en nous. Donc وقت اللي تبدا تشيك que entre femmes نجم تطلع الدرجه هذيك نتاع confiance en toi. Quand tu es dans un environnement qui est mixte تحشم كان باش نقول هكا تو يتمنيكوا عليها هكا تو يقول شو ما vraiment elle est pas intelligente etc. Donc ça c'est un élément qui est important. الحاجة الثانية c'est vrai Haïfa malheureusement les femmes sont beaucoup dans l'émotionnel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance mondiale est vers le leadership empathique هذه قوة نتاع المرأة. Mais aussi, il y a cet aspect qui est émotionnel. On est plus dans le etc. À un moment donné, المرأة يلزمها entre guillemets تسترجل شوية ويلزمها تمشي droit au but, droit à l'information, quelle que soit la personne qu'elle a en face d'elle. Et ça, c'est un élément important. معناها كان رجال بالحق يوقفوا مع بعضهم نساء يلزمهم يتعلموا un changement de mindset dans ce sens-là ويتعلموا يوقفوا مع بعضهم. Tu voulais rajouter quelque chose Non, je te voyais. Non, juste. Juste, je soutiens ce que tu dis et j'y adhère à 1000%. Donc, les programmes généralement féminins aujourd'hui, pourquoi souvent on dit entrepreneuriat féminin et riche, non, femmes à finance pour les hommes, finance pour les femmes? Non. Il y a un soutien supplémentaire déjà dans les soft skills, dans la confiance en soi. L'homme a plus confiance. D'ailleurs, il y avait un chiffre que j'avais vu à un moment donné. Il va passer un entretien d'embauche et qu'il a seulement 50% des capacités que demande le poste. C'est bon, je l'ai. Et ça c'est des chiffres, c'est une étude. Il a 75% des capacités du poste demandé. Elle voit que le 25% parce que la femme est perfectionniste et là on l'a pas dit. Je crois que je l'ai pas eu. J'ai pas fait, j'ai pas dit, etc. Et là, je vois beaucoup de femmes qui font ça et qui se reconnaissent. Non, mesdames, on doit apprendre à avoir confiance en nous. Et on doit apprendre justement, c'est la confiance. C'est un cercle. La confiance, la confiance. Donc, juste un petit mot chacun, une phrase chacun. Avant de donner la parole, j'aimerais bien que certaines personnes interagissent. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup... donc les structures, si on veut parler des structures aujourd'hui,
la plupart des structures ici présentes et ML a beaucoup bataillé dans les régions, beaucoup dans les régions aussi. Il y a beaucoup de structures, mais il n'y en a pas assez, comme ce qu'on disait tout à l'heure justement Omar, malheureusement. Et donc ce qui serait important, c'est qu'il y ait beaucoup plus de structures et beaucoup plus de programmes et, qui sont beaucoup plus adaptés. Moi je vois aussi, il y a des programmes où la femme n'a pas la possibilité de se déplacer toute une journée. On a fait, dernièrement j'étais dans un événement, et il y avait des Marocains, des Algériens et des Tunisiens, et j'ai remarqué qu'il y avait des femmes, et le programme c'était le week-end. Et ce qui était étonnant, j'ai dit wallahi c'est bien, فما رجال خليو نساهم معناها peut-être الهاو بأولادهم ولا أولادهم معناها أكبر خليو نساهم تجي le week-end في أوتيل dans un séminaire باش يتعلموا باش يقراوا. هذا زادا c'est un challenge que nous devons aussi combattre et auquel on doit passer outre. Absolument, c'est un élément qui est très important. Et je crois que c'est parmi les choses dans les régions qui sont encore plus difficiles. Donc il y a des programmes qui s'adaptent. Elle n'est pas toujours, et heureusement qu'il y a eu la Covid qui nous a aussi aidé un petit peu. Les programmes, ils peuvent être adaptés. À distance. وقت اللي تعرف روحها هي متفاضيه وولادها في المكتب وقتها تنجم تعمل لها des programmes qui sont adaptés par petits morceaux et c'est un accompagnement. Après, il y a bien sûr toujours un besoin de one-to-one et de réseautage. On a aussi beaucoup parlé du réseautage. Donc une phrase, si chacun de vous veut rajouter avant de donner la parole à l'audience. أنا ديما جو rebondis ce que dit Amel tout à l'heure قالت لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله وأنا زي نقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Si la femme ne change pas, qu'elle ne prend pas les devants, ما نجموش نقعدوا نستناو بالرجال باش يخليونا. Personne ne le fera pour elle. Oui, voilà, tout à fait. Même pour les hommes, c'est vrai, mais encore plus pour la femme. C'est pas, pour inciter, c'est pas dans la dualité ou dans le conflit ou le combat. La femme, c'est 50% de la société. Et donc, la société, mais ne jamais être déséquilibrée par rapport à l'autre. D'ailleurs, juste pour ajouter quelque chose, un autre phénomène, les hommes s'associent aux hommes. Et il y a très peu d'hommes associés avec des femmes qui ont un vrai pouvoir exécutif. أنا je vais dire الحقيقة أنا قاعد في du terrain, je me déplace, نمشي في البلايص, je reste très optimiste, honnêtement. معناتها نشوف نساء غاديك, c'est une question de pourcentage peut-être. أما فما نساء elles m'impressionnent, الفولونتي والجرينتا والانفي اكسيتيرا والتحدي واللي ما قلت لكمش المراه اللي حكيت عليها المشروع نتاعها سميته تحدي. دونك ça va dans le mindset. دونك التحدي اللي عندهم الكل هذيك ياسر قوي. اللي ناقص شويه بخلاف لي ديفيكولتي اللي حكينا عليهم. ils ont besoin de modèles. ريت احنا حتى كي نعطيهم لي سكسيس ستوري ما نوريهاش سكسيس ستوري خرجت من المنطقه نتاعها. حتى كان خرجت من المنطقه نتاعها ما تشوفهاش. البارح ان كلان دوي للاتوليي ولا التابل راند مع وسيم بنيه انتربرونور محليها اليوم خرجت من تطاوين ومشيت لفرنسا وإلا انفونتي راهو حاجه قويه. إلا انفونتي نوعيه جديده نتاع باتري. Elle va concurrencer العالم. Elle est très certaine d'elle-même. انا جيت اليوم حكيت لنا هنيه في تونس سمعناها نحن. انا نتمنى غدوه جماعه في بنات في تطاوين في السود يراو اللي خرجت منهم خاطر هذاك باش يخليهم elles aient envie, elles vont croire en elles-mêmes يقول كيما هي نجمت انا نجم. ميرسي. نزيد حتى شيء جو جوست بوزي كيستيون بربي نقول لكم هزوا ديكم. شكون سمع بكريم بكير نتاع انستا ديب؟ هز يدو. سي بون. شكون سمع بزهره سليم؟ بو موا فوالا. سامحني والله نتعسف الله غالب مهمجه هنا. اسمع انا حاجه ياسر حازه في نفسي والله محليهم ومزوز. اما كل ما يقدموهم يقولوا كريم بكير وبعد يقولوا زهره. علاش ما يقولوش زهره؟ تو هما كوفونداتور. شوفوا دوروا في اللي تتصوروا في بالك الكل
كريم بعد زهر. Je voudrais finir sur une note Je voudrais finir sur une note positive. Deux initiatives اللي عجبوني برشا. أول حاجة les SSO partenaires officiels de Startup Tunisia cette année, beaucoup dans les régions. Et ça c'est très bien et ça nous donne la possibilité en tant que région باش يكونوا معناتها nos offres et nos services vont être mieux parce qu'on est épaulés. هذه une. La deuxième هي Madame Emna Jameli qui nous a permis avec l'IEDA d'avoir le SSO, donc village des régions. Ça, c'est très important. Ça nous a permis de se connaître, ça nous a permis d'échanger des idées. Ottawa, on est en train de travailler ensemble pour mettre en place parce qu'on est en train de vivre la même chose, les mêmes problèmes. Et ça, c'est génial. Et je remercie énormément Emma. Merci Delel. C'est surtout, effectivement, cette année, c'est une première. Il n'y a que 8 SSO, mais les autres années, il y aura certainement toutes les régions, une grande part des régions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tfadel. Assalamu tout le monde. Donc, Triki Khaoula, je suis un membre dans un ONG international, donc présidente des femmes africaines, et une gérante d'une société de marketing. D'accord. Donc, سمعتكم شوية ثم بصراحة ثم حاجات أي معناتها قلتوها بوزيتيف. اما ثم حاجات انا جو فوا خاطر نعمل لي كونغري حتى في وسط الداخل في وسط معناتها الولايات الداخل ثم حاجات اون ا ديباسي باغ اكزومبل بالحق لي ريجيون كيما مدام ليلى ils ont dépassé la mentalité. انا قعدت مع نساء وعملنا دي زاكومبانيمون بالحق فما بوكو دي مونتاليتي تبدلت. فهمت كيفاش؟ انا ديرنييرمون عملت على سيكوريتي فود وعلى الاغريكولتور مع ليبيا مع مجلس تطوير وطني اقتصادي والكلهم جاوني من 3 ايام جاوني من تطاوين من قبلي من قفصه من توزه. وهذه هيفا عبروقي ما شاء الله الى في ان درون كي ا ديتيكتي لي كوش دو عملنا على البارتي انتربرونيال. ميم في تونس مخدمه معناتها اللي جاوني بريسك 15 في les 15 filles كانوا كلهم من الانترن. Merci. وديجا زوز ليبيا ils ont معناتها خذاو لي بروجي وخذاوهم مع الواحد. دونك هذه البوان الاولى. Il y a une question. الكيستيون اللي احنا انتوما كرياده كيفاش نجموا احنا البروبليم اللي موجود هو مونك دانفورماسيون على لاكتواليتي كيك سوا او نيفو معناتها كوتشينغ او نيفو كيما تعملوا انتوما. ثم مونك دانفورماسيون في تونس المعلومات ما توصلش حتى او نيفو ديفلوبمون احنا في لي ريزو سوسيو مي فما برشا حاجات ما توصلش للتوانسه كيلكو سوا لي فام والكل. فهمت كيفاش؟ دونك كومون اون بو احنا كيفاش انتوما تشوفوا اللي احنا نجموا نخدموا كيما ليدي باغ اكزومبل تقول انت باش نعمل كوتشينغ باش نعمل تابل غوند باش نحكي معاهم باش نجيبهم سي با لو طون والا وقتاش باش يجي ولا كيفاش باش يجي وكيفاش لي دون اللي يجي مثلا جيزيس ولا كومون الالمان هذيك ما انا بيرسونيلمون حتى برشا سالوني عليها un manque d'information. ما عندناش une grande idée عليها. فهمت كيف؟ Merci pour votre question. Pour l'initiative, ils ont très chaud. عندنا beaucoup des idées توانسة ما شاء الله عليهم les entrepreneurs بناتنا أما les start-upers aussi. Mais le problème, les manques d'information beaucoup. راهو حتى information هي قاعدة واصلة لبرشا start-upers. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il y a juste s'il y a encore une question, on peut prendre pour répondre globalement. فما شكون Un monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, merci. Donc, je me présente. D'abord, c'est Cédric, je suis médecin. Parlez le micro, s'il vous plaît. Donc, Cédric, je suis médecin et depuis une année, je fais partie de l'écosystème des startups en tant que cofondateur. Donc, 2 remarques rapidement et une question. Donc, les remarques, d'abord, je confirme que les femmes sont plus compétentes, sont plus minutieuses, on va dire. La deuxième remarque, il y a beaucoup de programmes destinés aux femmes. Le problème avec ça, c'est ma question, c'est pour Madame Emna et pour vous toutes. Madame Emna, est-ce que vous occupez votre poste actuel parce que vous êtes une femme?
Donc, est-ce que vous acceptez quand on vous dit ça? Est-ce que vous acceptez quand on vous dit vous occupez ce poste juste parce que vous êtes une femme ou entre autres parce que vous êtes une femme ou parce que vous faites partie d'une région de l'intérieur? Parce que le risque avec tous ces programmes qu'on voit pour les femmes, c'est dans 5 ou 10 ans, peut-être on va se retrouver dans cette situation où certains hommes, on va dire, seront pénalisés juste pour ne pas avoir de femmes dans leur équipe. Merci. Alors, bon, elle a peut-être un petit peu me mais elle, je ne pense pas occuper mon poste parce que je suis une femme. Je pense simplement que, effectivement, j'occupe ce poste-là parce que je suis compétente. Et c'est un poste que je me suis créé. J'ai créé mon propre emploi, disons. Depuis que je suis dans cette orientation-là et que je suis dans ce poste-là, confidence pour confidence, petit à petit, beaucoup de choses me sont revenues de ma vie. ملي صغيرة ومنهم هذوما الحكايات الكل اللي نحكيو فيهم نقولوا tiens c'est vrai أنا كي كنت صغيرة par exemple comment mes parents réagissaient avec moi par rapport à telle et telle situation. Donc il y a des choses اللي أنا فقت بهم من بعد ولقيتهم ils sont relevés par les chercheurs et les scientifiques effectivement, mais je ne suis pas d'accord pour donner non plus un poste. Juste pour rectifier, les femmes sont résilientes. Elles sont plus compétentes. Donc, il y a des femmes comme il y a des hommes qui sont compétents. La difficulté, c'est que la femme, elle a du mal à compétence égale. La femme, elle aura du mal à passer le pas. Donc, simplement. Je veux acheter quelque chose. احنا ملي قلنا راهو وقت نحكيو على l'entrepreneuriat féminin مش نحكيو عليه من منظور نسوي. C'est pas parce qu'on est féministe, c'est parce que réellement اليوم البلاد مستحقة les compétences des hommes et des femmes pour le faire. اليوم في تونس راهو حاجتنا بلا ميريتوكراسي. حاجتنا باش كو لو ميور غاني ام ولا فام هيش مشكله. احنا هوني كنا نحبوا نحاربوا باش بلادنا تتقدم بنساء ولا رجال. اليوم حاجتنا بالليغاليتي دي شانس، ما حاجتناش بالديسكريميناسيون بوزيتيف، حاجتنا بالليغاليتي دي شانس. كيف كو لو ميور يقعد الميور راجل يقعد راجل، ميور امراه تقعد امراه، اما مش ميور امراه ويقعد راجل. كيف مش ميور راجل وتقعد امراه. C'est ça qu'on doit se mettre dans l'esprit. رانا ماناش في عركه احنا نساو رجال. اليوم نحاربوا على خاطر بلادنا مستحقتنا الكل. مش نورمال انه 67% دي فام في اليونيفرسيتي و28% كهو في لافي اكتيف. فما ان ديسكوردونس نحبوا ولا نكرهوا. دونك هذايا راهو سي امبورطون كون سوا توس انصامبل نساء ورجال. D'accord. Ah, tu veux juste donc répondre rapidement à la dame. Khater, ça y est, on doit clôturer. Juste pour répondre un petit peu. Juste, vous avez évoqué qu'on a dressé un stéréotype poussé. C'est aussi pour provoquer le public, pour dire les régions, maintenant je t'adore. Mais attends, elle n'a pas évoqué ou elle devait en parler. La femme, alors, une formation 3 jours dans un hôtel, mais ce qui m'a tu entreprends une aventure entrepreneuriale. La femme, de nature, elle est risk averse. Et ça, tu devais en parler aussi. Elle est, ما تحبش الريسك. خاطر عملناها في مخها اللي ما لازمهاش تاخذ ريسك. مش خاطر فهمت ولا. Donc ce n'est pas pareil. Alors tu تحضر une émission, une formation de 3 jours. Voilà, elle s'engage sur un programme d'accompagnement de 6 mois. Ou les بعد, c'est une aventure de toute une vie. ديون وبانكات ça n'a rien à voir. Donc oui, موافقك. تعدينا une certaine étape, mais مازلنا sur l'entrepreneuriat, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et pour le problème d'information, c'est le terrain. ما عندكش حل. انت en tant que ONG لازمك تمشي لهم. ما تصورش هما باش يجيوك. Après une fois مشيت لهم وقنعتهم وحسوا اللي معاك ينجموا يقدموا ونحاوك اللي فران اللي حكينا عليهم ينجم وقتها. معناتها ينجموا هما يوليوا يلوجوا l'information. من الأول vous êtes obligé d'aller vers eux. Voilà, on pourrait en parler encore longtemps. Merci beaucoup en tous les cas
À tous, oui, on est là, on est dans le village SSO, des régions, il y a Bizerte, il y a Sfax, il y a beaucoup de régions exactement. Cette année, c'était une année expérimentale, l'année prochaine, il y en aura encore plus, j'espère. En tous les cas, merci beaucoup à tous mes invités, donc Delel, Omar, Emel ou Haïfa. Je vais... Juste, je vous redonne la parole. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Vous pouvez venir nous voir, on peut continuer à discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Emna. Merci à nos invités. Juste le temps de prendre les trophées Mteakon et de faire une petite photo collective.